الحمد لله القائل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها السادة، أيها الأزواج، أيها مسؤولو بيت الزوجية، إن زوجاتنا، أو بالتحديد إن بعض زوجاتنا، أو بالأحرى أن نقول إن بعض زوجات لبعضنا يشكين المضايقة والبخل بصفة عامة، والبخل في الإنفاق بصفة خاصة، وعدم الرومانسية، وعدم الخروج معا، وغياب لين الكلام الذي كان في بداية العلاقة الزوجية، ويشكين كذلك الضرب، وهو أقبح شيء خاصة أمام الأولاد والجيران. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا ترى أين رمينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عليكم، فإنما هن عوان عندكم؟ أو ما سمعنا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي؟ أو إن اتباع السنة عندنا يعني أننا نتبع في أمور ونخالف في غيرها؟ وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال الشيخ السعدي: هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وألا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. إخوتي في الله، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم لأهله الزوج الحبيب والجليس المؤانس والموجه الناصح، يمازحهن ويداعبهن ويواسيهن ويمسح دموعهن بيده، ولا يؤذيهن بلسانه أو بيده، يتحمل منهن كما يتحمل أحدنا من أهله، ويراعي مشاعرهن ورغباتهن ما دامت لا تخرج عن حدود الشرع وأحكامه. وما ضرب بيده امرأة قط، وكان يوصي أصحابه بزوجاتهم خيرا. هذه سيدة عائشة رضي الله عنها يسألها الناس: ما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه؟ فأجابت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأكرم الناس، كان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما، كان بشرا من البشر، يلقي ثوبه ويحلب شتاته ويخدم نفسه، كان يخيط ثوبه ويخسف نعله، وكان يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، كان يكون في مهنة أهلي، تعني خدمة أهلي، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أيها السادة، أيها الأزواج، أيها مسؤولو بيت الزوجية، خففوا عن زوجاتكم، فإنهن أيضا لهن حق في الحياة.
أنفقوا عليهن بصفة خاصة في الطعام والشراب والكسوة، وبصفة عامة ساعدوهن على اقتناء أشياء مالية وتحقيق مشاريع ينفعهن بعد رحيلكم. اجعلوا تلك الأشياء في أسمائهن لئلا يحرمهن أسركم من حقوقهن بعدكم. كونوا رومانسيين جنتلمان، واخرجوا مع زوجاتكم للتنزه في المطاعم والمقاهي وساحات الترفيه، واستمروا في لين الكلام الذي كنتم تقولون لهن قبل الزواج، لأنكم ما فقدتم تلك القدرة، بدليل أنكم تمارسون كل ذلك عندما ترغبون في الزواج بالثانية أو الثالثة. الرومانسية وكون جنتلمان لا يعني الضعف والذل، فقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خير رومانسي وجنتلمان. تقول عائشة رضي الله عنها: فكان عندنا خزيرة، وهو طعام يتخذ من دقيق واللحم، يقطع اللحم صغارا ويصب عليه الماء، فإذا نضج ذر عليه الدقيق. فقالت لسودة: كلي، فقالت سودة: لا أريد. فقالت السيدة عائشة: لتأكلن أو لألطخن وجهك. فأبت سودة أن تأكل، فأخذت عائشة من الخزيرة ولطخت وجه سودة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بينهما يضحك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رجله عن حجر سودة لتأخذ سودة بثارها من السيدة عائشة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أخذ من الخزيرة ووضعها في يد سودة وقال لها: التقي وجهها، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك بينهما. هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يقود الأمة ويحمل هم الدعوة وإصلاح المجتمع، ومع هذا كله لم يمنعه ذلك من الضحك والمزاح مع أهله. أين هذه الأخلاق في بيوت المسلمين اليوم؟ بعض الرجال تراه خارج البيت يضحك ويمزح مع أصدقائه ومع الناس، لكنه إذا دخل بيته تغيرت شخصيته، فلا تراه إلا متأففا متضجرا، لا يعرف الضحك والابتسام مع أهله في بيته، وأهل بيته هم أولى الناس بالبشاشة والمعاملة الطيبة، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، أود أن أختم بقاعدة قرآنية، قاعدة جاءت في باب الإنفاق خاصة، لكن ينبغي بل يجب أن نعمل بعموم لفظها في جميع ما قلناه آنفا. علينا أن نعمل بها في كل تصرفاتنا مع زوجاتنا وأهلينا، ألا وهي قول الحق تبارك وتعالى في صدد تعداد صفات عباده في سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلنكن أشداء في مواضع الشدة واللينين في مواضع اللين، لا نغالي في الشدة ولا نتجاوز الحد في اللين، لأن كل ما تجاوز الحد يضر. والنساء كائنات لا يثبت حالهن، فإن كنت لينا معهن دائما انحرفن، وإذا كنت شديدا دائما انكسرن. Louange à Allah qui a dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendu interdit sur vous-même, alors ne vous causez pas d'injustice les uns envers les autres. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste que notre maître, notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est très certainement le serviteur d'Allah et son messager. J'atteste également que le prophète Jésus, Isa, est le serviteur d'Allah, le fils des servants d'Allah, le Verbe d'Allah qu'il a mis, il a placé en Marie, et un esprit venant d'Allah lui-même. Oh Allah, mets ta bénédiction, ton salut sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse
et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns et les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Chers messieurs, chers époux, chers chefs de foyer, nos épouses, ou, pour être précis, certaines de nos épouses, ou encore, pour être plus précis, certaines épouses de certains d'entre nous se plaignent des tortures, la pression qu'on les met dessus, l'avarice de façon générale et l'avarice même dans les dépenses ménagères dans le foyer. Ces épouses-là se plaignent de la non-romance et la non-sortie avec elles pour se promener. Elles se plaignent de l'absence de la parole douce que nous les disions au début de la relation. Elles se plaignent qu'on les bat, on les frappe. Et voici la pire des choses, la chose la plus vilaine, surtout quand ça se passe devant les enfants et les voisins. La hawla wa la quwwata illa billah. Où est-ce que nous avons jeté la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Cette parole que le prophète a dit solennellement, officiellement, devant des milliers de personnes, dans son sermon d'adieu. Prenez soin des femmes. Comportez-vous bien avec elles. Elles sont comme des prisonnières chez vous. Ou bien, nous n'avons pas entendu le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas dit le meilleur d'entre vous est celui-là qui est bon envers sa famille, ses épouses? Et le prophète va ajouter, moi prophète, parmi vous, je suis le meilleur envers sa famille. Ou bien, la sunna chez nous là, c'est seulement quelques pratiques. C'est ça seulement qui est la sunna. Quand on dit que moi je suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelques pratiques et puis c'est fini. Le reste, ce n'est pas la sunna. Or, Allah exactement nous dit dans le Coran, ô les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable. Allah nous demande d'être un musulman à 100%, de suivre les prescriptions de l'islam à 100%. Donc, la sunna du prophète à 100%. On ne peut pas suivre la sunna du prophète dans l'apparence, dans les pratiques d'adoration. Mais notre relation envers nos semblables, on ne suit pas le prophète. Wallah, on ne suit pas la sunna, on n'est pas sunnite. Cheikh Saadi, dans son commentaire sur ce verset, a dit que ce verset est un ordre émanant d'Allah pour dire aux croyants de suivre toutes les prescriptions de l'islam, d'en laisser aucune prescription. On ne doit pas être quelqu'un, quand ça nous arrange, on fait. Quand ça ne nous arrange pas, on ne fait pas. On pratique les prescriptions de l'islam à la mesure de notre possibilité. Ce que nous ne pouvons pas, même l'intention seulement, on peut prendre pour faire. Allah va nous récompenser selon l'intention. Chers frères, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un époux aimable, aimé. Il était un compagnon pour ses épouses qui les console, qui les conseille, qui les donne des directives à suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'amusait avec ses épouses. Il essuyait même les larmes. Le prophète n'a jamais, au grand jamais, fait de l'injustice envers aucune de ses épouses, ni par la parole, ni par la main. Il supportait leurs caprices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tenait compte de leurs sentiments.
Tant que cela ne sort pas du cadre de la charia d'Allah, le prophète n'a jamais tapé, il n'a jamais frappé une femme. Et il conseillait également ses compagnons d'en faire pareil. Regardez notre mère Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on vient lui demander concernant le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers ses épouses, regardez l'éloge qu'elle va faire sur son mari. Est-ce que nous, aujourd'hui, si on prenait notre femme, nos épouses à côté, on dit, sois véridique, est-ce que ton homme là, il est bon avec toi? Est-ce que nous sommes sûrs qu'elle peut faire nos éloges comme Aïcha fait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Aïcha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus doux, l'homme le plus généreux. Il était un homme pareillement comme vous, seulement que il riait, il souriait. Le prophète était un homme comme vous, mais c'est quelqu'un, il ne se compliquait pas la vie. Il arrangeait son habit déchiré lui-même. Quand ses sandales étaient coupées, lui-même il arrangeait. Le prophète aidait même ses épouses dans les tâches ménagères. S'il était l'heure de la prière, il sort, il part à la prière. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Chers messieurs, chers époux, chers chefs de foyer, de famille, allégez la pression sur vos épouses. Elles ont le droit de vivre pleinement comme vous aussi. Faites les dépenses sur elles. Dans la nourriture, la boisson, l'habillement, de façon précise. Mais surtout, dépensez sur elles aussi. Aidez-les à avoir des choses, des projets, leur propre argent, leur propre bien. Il y a la vie, il y a la mort. Si c'est vous qui partez avant elles là, laissez avec elles des choses. Elles peuvent s'aider avec. Toi, ton souci, toi seulement tu as l'argent. La femme, elle n'a pas le droit d'avoir l'argent. Le jour où tu meurs, ta fortune devient l'héritage. Et généralement, c'est les parents même qui vont venir prendre. Elle va rester comme ça. Fais des projets pour elle. En son nom, tous les papiers montrent que c'est pour elle. Si tu n'aimes pas que ta femme vende, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas seulement le fait de vendre qui peut lui donner de l'argent. Si tu as les moyens, quand tu construis pour elle des maisons ou d'autres choses comme ça, elle est toujours à la maison, bien sûr, mais elle a un bien en son nom. Soyez romantiques. Soyez des gentlemen. Romantique là, ça veut dire que quelqu'un il est bon, il est doux avec sa femme. Il parle bien, il est gentleman. Même quand on veut rentrer dans la voiture ensemble, il ouvre la porte pour elle. Quand il veut s'asseoir, tu tires la chaise pour qu'elle s'assoie. C'est ça on dit être romantique, être gentleman. Soyez comme ça. Sortez avec vos épouses pour se balader. Allez-y dans les restaurants, des cafétérias, en tout cas des espaces pour prendre plaisir. Continuez à dire la parole douce qu'au début, quand tu voulais la marier, les paroles douces que tu disais là, continuez à dire ça. Est-ce que tu es devenu incapable? Tu as oublié toutes ces paroles-là ou tu n'as pas oublié? La preuve en est que elle est là. Quand tu veux prendre deuxième femme là, est-ce que tu ne dis pas les mêmes paroles douces là? Ou bien tu veux prendre troisième femme? Ces mêmes romances ne viennent pas. Tu es gentleman là-bas, quand c'est pour prendre deuxième femme, troisième femme.
Mais avec la première, tu n'es pas gentleman, tu n'es pas romantique. Être romantique, être gentleman, ça ne veut pas dire être faible. C'est ce que nous, on pense. Et c'est que certains même mettent dans la tête de son ami. Si tu causes beaucoup avec ta femme, si tu ris beaucoup avec ta femme, elle va te dominer, tu vas devenir comme ça, comme ça. C'est ce qu'on s'est dit. Pourtant, c'est faux. La romance n'est pas le synonyme de la faiblesse. Sinon, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha va nous rapporter qu'un jour, une des épouses, Saouda, est venue nous rendre visite. Le prophète était chez moi, Aïcha. Elle est assise, moi je suis là, le prophète s'est assis entre nous, il a mis un pied sur une femme et l'autre pied sur l'autre femme. Aïcha dit à Saouda, il y avait une nourriture, une pâte comme ça, qu'on mélangeait avec la viande. Aïcha dit à Saouda, prends la pâte, la nourriture, tu vas manger. Saouda refuse. Et Aïcha va dire à Saouda, si tu ne prends pas la nourriture pour manger, je vais la prendre, la nourriture, pour frotter ton visage. Saouda va refuser. Elle va prendre réellement la nourriture, la pâte, pour mettre sur le visage de Saouda. C'est les co-épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à Saouda, il va enlever même son pied sur elle, en lui disant, toi aussi rends pour toi. Dans une autre version, c'est le prophète même qui va prendre la pâte pour mettre dans la main de Saouda, pour dire, mets sur son visage. Et quand elle a fait, le prophète est en train de rire entre les deux femmes. Il était romantique. Celui-là qui avait le fardeau de la propagation de la religion d'Allah. Il avait les rênes de cette communauté en ses mains, mais il riait, il était romantique. Il n'était pas méchant, il était doux. Toi, tu ne peux pas prétendre dire que non, toi, tu es un grand imam, tu es un grand oustaz, tu es comme ça, donc tu n'as pas le droit de rire devant ta femme ou un truc comme ça. Non. Lui qui est plus grand que toi, là, il riait avec ses femmes. Il plaisantait. Pour terminer, chers frères, j'aimerais citer ici un verset coranique qui est une règle à suivre. Ce verset est venu dans un contexte de dépenses à la maison, mais nous devons pratiquer ce verset dans tous les autres domaines. Nous devons pratiquer le sens large de ce verset dans nos comportements avec nos épouses. Allah, en faisant l'éloge de ses serviteurs, Ibadur Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux, du très miséricordieux, Allah dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Les serviteurs pieux d'Allah sont ceux qui, lorsqu'ils font des dépenses, ils ne gaspillent pas, ils ne sont pas avares, ils sont au juste milieu. Ça, c'est dans les dépenses. Mais on doit pratiquer également ce verset dans tout. Tout ce que je viens de dire, être romantique, être ceci, être cela, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser piétiner dessus, bien il faut se laisser aller. Il ne faut pas aussi être dur, il faut être au juste milieu. On doit être dur lorsqu'on doit être dur. Au moment où on doit être dur, il faut être dur. Le moment où on doit être doux, il faut être doux. On ne doit pas dépasser les bornes dans la dureté. On ne doit pas dépasser aussi les bornes dans la facilité, dans la douceur. Car tout ce qui est excessif est nuisible. Les femmes sont des êtres. Quand tu les laisses, elles vont déraper. Si tu es dur, tu vas les casser. C'est-à-dire, c'est le divorce. Alhamdulillah, tandobe alay. Masami ya fo hadis kudusi kono. Na jong ne alay tono haram ya inyere kunkan. Nkilana ka tono ke haramu fe ya awni nyoche akana nyon tono de. Be sharia ka fo tiyorete ma fo alam. Akelen ne genyon tala. Me sharia ka fam kuntigi anan kan nyon ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka joni akachileni. Me klanga sharia ko Isa Jésus alaka joni. Alaka jomuso deni. Alaka kumakane ayini flika taga Mariamana. Alaka nini nimbola ayoro ina fam tobe ni nyami ambekele
ala nɛɛma kɛ ka kisi kɛ ka baraka kɛ ni nabiɲumanba in kan an ka nabiɲumanba Muhammad sallallahu alaihi wasallam a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ mɔgɔ b'o labato fo ka taa se alikiyama ma. aw mɔgɔw a ye siran ala ɲɛ ala ɲɛ siranya jaati la. a ye siran ala ɲɛ masa min y'aw dan ka bɔ ni kelen pe la min y'a fa adama ye ka tila ka ni a furuɲɔgɔn dan ka bɔ a yɛrɛ la min ye an ba awa ye. ninnu fila la ala tilana ka cɛ caman ani muso caman yɛrɛ kɛ dugukolo kan. a ye siran ala ɲɛ masa min n'a bɛ ɲɔgɔn da di n'a tɔgɔ ye. a ye siran sinji ɲɛ a kana sinji tigɛ sabu ala a ma wuli a kɛla kɔlɔsibaga ye aw la fɛn bɛɛ lajɛlen na. balimaw furucɛw sotigiw an musow walama ka kuma pɛrɛpɛrɛlatigɛ an muso dɔw walama ka kuma yɛrɛ sɔn lapɛrɛpɛrɛ ka tɛmɛ fanatigiw an dɔw muso dɔw o b'o dama kasi la degun na an b'o tɔɔrɔ la. o b'o dama kasi la an ka tɛgɛ gbɛlɛya la an tɛgɛ ka gbɛlɛ ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na mɛ kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma an tɛgɛ ka gbɛlɛ hali so kɔnɔ dépense la. muso nin b'o dama kasi la ko an tɛ romantique kɛ tugun kanu kuma min tun bɛ fɔ kanu ko min tun bɛ kɛ k'i depuis muso ka di ye k'a ko sɔn nɔgɔya o tɛ kɛla tugun. an yɛrɛ tɛ bɔ ni musow ye ka bɔ ka taa kɛnɛma ka taa yala kuma dumanw tɛ fɔ tuguni min tun bɛ fɔ la tuma min na i tun b'a kɔ. muso min b'o dama kasi la k'o bɛ bugɔ la fɛn lase cɛjugu o de ye muso bugɔ ye. surtout k'a kɛ denw yɛrɛ ɲɛna ka i muso bugɔ aw denw ɲɛna surtout ka i muso bugɔ sigiɲɔgɔnw ɲɛna. la hawla wala quwwata illa billah. yala an ka kira ka kuma in fili min ala kira ko a ye ɲumanya kɛ ka taa muso ma a ye muso minɛ ka ɲɛ. muso bɛ i n'a fɔ jɔnw aw bolo a ma fɔ u bɛ jɔn ye a ko u bɛ i n'a fɔ a b'a ka fa n'a ba ka so bila ka na sigi fɛ a t'a sago 12 la a b'i le sago la a bɛ komi a minɛni de jɔnya la i bolo. yala kira jogo tun bɛ cogo min n'a muso ye anw m'u mɛn wa. yala kira le m'a fɔ wa aw la sɔn hɛrɛ ma aw cɛla mɔgɔ min ka fisa ni bɛɛ ye o de ye mɔgɔ min ka ɲi n'a somɔgɔw ye n'a musow ye. kira yɛrɛ ma tilan dɛ a ko ne kira min filɛ ten ne ka ɲi ni muso ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan. ou bien sunna min kuma fɔla an bolo ka tugu sunna kɔ ka kira ka sunna labato anw bɛ tugu sunna kɔ yɔrɔ dɔ la an tɛ tugu sunna kɔ yɔrɔ dɔ la. sunna bɛ tɛ anw fɛ wa. ni sawurali ni batu dɔw kɛli an bɛ tugu sunna kɔ mais ni adamadenya le an n'an to ɲɔgɔn cɛ an tɛ tugu ale sunna kɔ. yala ala ma fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ wa ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa aw min ko aw limana a ye don silamɛya kɔnɔ a dafali dɔ tɛ ta ka dɔ to yen a y'a bɛɛ de ta ɲɔgɔn fɛ. o kosɔn Sheikh Saadi ko ni kuranɛ aya in bɛ ɲamari kan ye ka bɔ ala yɔrɔ ka di mumini cɛw ma ka di muminiw bɛɛ ma sa ko a ye don silamɛya baara kɛli kɔnɔ a dafali dɔ tɛ ta ka dɔ to yen. a kana ta kɛ mɔgɔ ye yɔrɔ min ka d'aw ye a b'o kɛ yɔrɔ min man d'aw ye a t'o kɛ. a seko damayira a y'o kɛ a tɛ se min na a y'o ŋɛɲɛ ta a ka ca la ala bɛna baraji di aw ma. balimaw alakira tun kɛra alayhi salatu wasalam furucɛ ɲuman de ye a tun b'a musow fɛ. kira tun bɛ a musow sigiɲɔgɔn ɲuman de ye a b'o ɲɛnagbɛ a b'o ladi ka sira yira u la a tun bɛ tolon kɛ ni o ye ka o dusu sigi ka o dusu suma k'o ɲajɛw cɛ. kira tun t'a musow tɔɔrɔ n'a nɛnɛ kuma t'a tɛgɛ ma. kira tun bɛ fɛn minnu musow ka keleya kɔnɔ musow ka kɛwale kɔnɔ i n'a fɔ anw ma mun cogo min kira tun ma mun ka tɛmɛ hali anw yɛrɛ kan. u ka fɛta kira tun b'o kɛ o ye madama n'a ma bɔ sariya kadara kɔnɔ. kira ma deli ka muso si bɔ a tun b'a ka sahabaw ladi ni o kelen kelen de ye. an bɛ Ayisa filɛ kira furumuso tumana na o nana ɲininka kira jogo la ko kira tun bɛ cogo di n'a muso ye. Ayisa a bɛna kira makutu kɛcogo la ni ka anw di an ka musow ta ka bila kɛrɛfɛ cɛ tɛ yen ka ɲininka ko a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i cɛ bɛ cogoya jumɛn.
muso bɛ se ka a cɛ makutu tigɛ bi anw cɛ la a ka dɔgɔ. Aisha ko kira alayhi salatu wasalam to kɛla mɔgɔ ye min kun ka nɔgɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan, a tun foniseren de ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. Kira tun kɛra cɛ de ye dɛ, nka cɛ min bɛ yɛlɛ a bɛ musata ɲɛ kun. Kira tun bɛ mɔgɔ le i n'a fɔ aw, nka a b'a ka fani kalan yɛrɛ ye, ni samara tigɛla a b'a dilan yɛrɛ ye, a bɛ sokɔnɔ baaraw kɛ a yɛrɛ ye, a tun b'a muso yɛrɛ dɛmɛ hali k'u ka sokɔnɔ baaraw kɛ. Ni seli waati sera a bɛ bɔ ka taa seli la. Balimaw, furucɛw, sotigiw, a ye kow sɔn nɔgɔya musow kan, a ye pression nɔgɔya, ka du a y'a nɔgɔya. Balo ka di i ye cogo min, i bɛ fɛ ka di cogo min na, muso fana bɛ fɛ ka di ten, ko min sɔn nɔgɔya. A y'a jija a ye dépense kɛ musow kan, dépense kɛrɛnkɛrɛnnenw, dumuni, mini, fini, a y'o kɛ, nka a y'a jija fana ka dépense wɛrɛw kɛ min tɛ nin si ye. I ko a kana feere kɛ o ye tiɲɛ ye, i ne tɛna foyi ɲɛsigi ale ye, siniɲɛsigi t'ale la, siniɲɛsigi b'ile de la. Saya bɛ balo bɛ i bɛ se ka taa ka to yen, o tuma ni ne tagala ale bɛ kɛ di? A fa n'a ba tɛ wa? A ka di ile cogo min ka to ka kira bila i fa n'i ba ye, a ka di ale fana a to ka kira bila a fa n'a ba ye. An ye projet kɛ muso ye, n'i ko a kana feere kɛ o tɛ baasi ye. Projet ɲuman dɔ kɛ a ye, so dɔ a ye, n'Ala ka se k'i ye, so ɲuman dɔ la a ye, fɛn dɔ k'a ye, a ye kɛ a tɔgɔ la fana dɛ, ka papier bɛɛ kɛ a tɔgɔ la. L'o nana tɛ yen, a fana bɛ se ka lɔ n'a ye a yɛrɛ ye. Tuma caman anw ka nafolo an'an ka fɛn min b'an bolo n'an fatula dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛ ye, a kelen ta tɛ, o ye kelen, a tuma ka ca an yɛrɛ fɛ, i ka somɔgɔw bɛ tila ka na bɛɛ ta, muso bɛ tila ka taa i n'a fɔ an b'a de ka kɛ lafiya kɔnɔ tile kelen. N'i tɛ fɛ o ye kɛ, i ka somɔgɔw bɛ na i ka nafolo bɛɛ ta, k'i ka so bɛɛ ta, dɔw lɔ a ye k'a kɛ a tɔgɔ la. A ye kɛ cɛw ye min ye cɛ romantique ye, i bɛ kuma ɲuman fɔ, i bɛ kuma nɔgɔman fɔ. N'a bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ i bɛ don mobili kɔnɔ, mobili porte dayɛlɛ a ye. N'a taara se yɔrɔ dɔ la n'i bɛ fɛ ka sigi n'a sama a bɛ sigi. Ka kɛ romantique ye, fugariya tɛ, lagafo tɛ. An dɔw b'o de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fo ka ɲɔgɔn ladi n'a ye yɛrɛ. N'i bɛ yɛlɛ ni muso ye caman, n'i bɛ baro kɛ ni muso ye, n'i ka nɔgɔn ni muso ye, a b'i commandé dɛ, a b'i kɛ ten dɛ, a b'i kɛ ten dɛ. Inch'Allah, n'i sɔnna ka kuma ma, l'o minɛ i ta bɛ ta kɛ i to yen, i bɛna ye an ta bɛna yɛlɛ. Alakira alayhi salatu wasalam, ni romantikiya kan ka kɛ lagafo ye, i bɛna fɔ Alakira bɛ lagafo ye, mɔgɔ lagafoni ya? La, Alakira tɛ mɔgɔ lagafoni ye. Aisha ko kira muso Sauda lon dɔ a nana ne fɛ, kira tun bɛ yen, kira sigira o fila ni ɲɔgɔn cɛ. Aisha ko Sauda ma, dumuni filɛ nin ye a bɛ dilan ni mugu ye ka sogo fɛn k'a la. A ko a dun, Sauda ko n t'a dun. A ko n'i m'a dun n b'a ta ka i ɲɛ naraka n'a ye. A ko n t'a kɛ, Aisha ka ta ka ɲɛ naraka. Alakira ka sen bɔ, Alakira sen tun bilalen o fila kan, a ka sen bɔ Sauda kan, a ko i y'i ta sara. Hadisan lakali wɛrɛ kɔnɔ ko Alakira ye suma in ta ka bila Sauda kɔnɔ, ko a mɔɲa la, a ka mɔɲa na kira bɛ yɛlɛ la. Romantikiya bɛ tɛmɛ nin kan. Kira min ni manto in a kungoya tun b'ale de kunna. Kuranna laseli, diinɛ laseli, mɔgɔw kalanni, mɔgɔw ladon, a tun bɛ yɛlɛ. Anw caman bɛ yen, kɛnɛma an bɛ yɛlɛ ni mɔgɔw ye. An bɛ baro kɛ ni mɔgɔw ye, mais n'an sera lu kɔnɔ ka ban banna, n y'a bɛ kun, baro foyi tɛ kɛ. Muso bɛ yan fɛ, cɛ bɛ yan fɛ, sira ɲɛ i n'a fɔ fɛn wɛrɛ. O tɛ kira ka suna ye. Ka kuma laban, n bɛ kuma laban ni fɛn min ye, o de ye kuranna aya dɔn. An y'a ka an ka sira ɲinina ye ka tagama kuranna aya in kɔrɔ kan. Kuranna aya in nana kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma dépense bonda de la. Mɔgɔ kan ka dépense kɛ cogoya min, Ala bɛ ka muminu makuta ko walladina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Muminu le ye mɔgɔ ye, Ala ka jɔn ye mɔgɔ ye, n'o bɛ dépense kɛ, o tɛ tiɲɛni kɛ, o tɛ tɛgɛ gbɛlɛn kɛ, o bɛ kɛ a cɛ ma de. Kuma in kɔrɔ ko an ka kɛcogoya tɔw bɛɛ lajɛlen na dépense dɔn tɛ dɛ, an ye kɛ ni an ka musow ye cɛ ma. Imamu ya kuma kɔrɔ ko ka taga i yɛrɛ minɛ k'a di muso ma, k'u ye kɛ cɛ ma de. I ma gbɛlɛ kojugu, i ma nɔgɔ kojugu. I kana dama tɛmɛ nɔgɔya la, i kana dama tɛmɛ gbɛlɛya la. Sabu fɛn fɛn n'a dama tɛmɛna a bɛ tɔɔrɔ kɛ.
muso fana ye adamaden sugu min ye ni k'o to yɛrɛ ma o bɛ jɛngɛ ni fana ka gɛlɛn kojugu o bɛ kari kɔrɔ ko furusa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا استووا suivez la ligne reculez un peu suivez la ligne. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. On va commencer le communiqué par une sœur qui veut embrasser l'islam. Elle est entre les dames là-bas. Elle a choisi pour nom Djenabou. Donc, on va réciter la formule de conversion. Elle va réciter avec les dames là-bas. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. En français, j'atteste qu'il n'y a de Dieu à part Allah, il est seul, sans associé. J'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Alhamdulillah, nous informons tous les fidèles musulmans dans la zone que nous avons partagé les enveloppes dans la semaine. Inch'Allah, demain, on va passer pour récupérer pour toujours notre projet de construction de l'école. Nous demandons de l'aide toujours aux fidèles musulmans. Et notre frère Mohamed Conté a perdu sa mère, sa marade, qu'Allah lui fasse miséricorde, Inch'Allah. Nous avons un frère de Bala Keita, Allah lui a donné un enfant, il demande des doigts, qu'Allah bénisse l'enfant. Donc nous avons une sœur aussi qui veut un mari, elle veut un foyer, elle demande des doigts, qu'Allah lui donne un bon foyer, Inch'Allah. Alhamdulillah, Mbalmon Sodo, Dunas Lamayala, au Kelma Shadal Ifo, au Kofe, Mbalma Mini, Antemana ka lettre ou dit, équipe Temana ka lettre ou dit, anga terrain sans cola ka solo, Sinina la Solana Temaka lettre ou dit, enveloppe mais de ministre la fait au coffre ambal mam solo kabe furu ni na ko do kay bal ma ci balake ta ko la adresse de na be do ko den do fana soro la ya na fa retrouver de ola inshallah ta den do soro la kenem